60. Day 60 na guys. 365 days. Yo. 710. Shoutouts kanino? Shoutout kay Mark Angelo. Kay Parkston Lialde. Shoutout sa'yo Mark Angelo. Kay Ayan na. Totorio. Shoutout din kay Cosmic Quest. Ayan o. Yan o. Woo! Roro TV. Ayan o. Shoutout kay kay Rocha. Tsaka kay Lods. TikTokers yan. Nakikita yun yun. Kakawin. Ayun. Oy, Jello, dito ka. Jello, sumali ka. Saka sa 60 days natin. Kung 60 days siya. 60 days. 365 days. Jello, so. Subscribe nyo sa Cosmic Quest. Abangan nyo yung hanggang 365 days. Okay? Stay tuned guys. Salamat. Salamat. Like a Hellcat.